हेलो पिलाने वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस पिलाने आज आम ये भिडियो तुम पॉलिटिकल साइंस बहिर तुम 9 नंबर चैप्टर पिलाने कौन अच्छी सांप्रतिक विश्व रे निरापत्तार परिवर्तित दिग से इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा ना कौन कौन इम्पोर्टाट क्वेश्चन अच्छी आज आम भिडियो डिस्कसन करवा देख पे समय को देखो वीडियो को आरंभ करवा तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख ना निम्नोक्त मध्यरु क्यों कारणरू निरस्त्रीकरण आवश्यक निरस्त्रीकरण कहीं आवश्यक पाने युद्ध भयर मुक्ति विश्व शांति प्रतिष्ठा राष्ट्र मानकर आर्थिक विकास उपरोक्त समस्त सठिक आंसर कौन हो ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना क्यों मसीह जातिसंघ निरस्त्रीकरण संबंध में उपदेश देवाई एक स्थायी उपदेष्टा कमिशन गठन करथिला क्यों मसीह पिला माने आगରୁ देखिथिले तुम मिलित जातिसंघ के थे ना 1920 मसीह जनवरी 10 1920 मसीह गठित होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख ना कौन अच्छी ना 3 नंबर 1932 मसीहा फेब्रुआरी मासरे विश्व निरस्त्रीकरण सम्मिलनी प्रथम सम्मिलनी क्योंठारे अनुष्ठित होता क्योंठारे पिला वाशिंगटन जेनेवा मस्को न्यूयॉर्क सठिक आंसर कौन हो ना जेनेवा ऑप्शन बी हो सठिक आंसर जेनेवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 4 नंबर निम्नोक्त मध्यरु क्योंटी 1930 मसीह लंडन नौसेना चुक्ति स्वाक्षरित करनथिले कौन पिला ना ब्रिटेन अमेरिका सोवियत रूस जापान यार सठिक आंसर कौन हो पिला सोवियत आंसर हो सोवियत रूस ऑप्शन सी हो सठिक आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख परंपरागत शस्त्र आयोग क्यों मसीह मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषद द्वारा गठित होता क्यों मसीह पिला ना क्यों मसीह 1945 1947 1950 1960 सठिक आंसर हो ऑप्शन बी 1947 हो यार सठिक आंसर ठीक अच्छे। तापर देख कौन अच्छी 6 नंबर क्यों मसीह मिलित जातिसंघ निरस्त्रीकरण आयोग गठन करते क्यों मसीह पिला 1945 1947 1950 1952 सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी 1952 मसीह गठित करते इम्पोर्टाट क्वेश्चन समस्त मन रखिदेव। तापर देख कौन अच्छी 7 नंबर क्वेश्चन ना 1955 मसीह क्यों शिखर सम्मिलन में फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड और रूसियार नेता माने खोला आकाश योजनार प्रस्ताव देते क्योंठार पिला मस्को लंडन जेनेवा पेरिस और सठिक आंसर कौन हो ना जेनेवा ऑप्शन सी आंसर हो कौन ना जेनेवा ठीक अच्छे। तापर देख ना 8 नंबर अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी मिलित जातिसंघ क्यों मसीह समस्त राष्ट्र परमाणु परीक्षा न करने प्रस्ताव देते क्यों मसीह पिला 1955 1961 1962 1965 सठिक आंसर कौन हो ना 1961 ऑप्शन बी हो सठिक 1961 ठीक अच्छे। तापर देख 9 नंबर क्वेश्चन 1962 मसीह जेनेभा ठारे अनुष्ठित निरस्त्रीकरण सम्मिलन में केतोटी राष्ट्र जोग देते केतोटी पिला 10 18 32 44 केतोटी ना 18टी ऑप्शन बी हो सठिक आंसर 18टी ठीक अच्छे। तापर देख 10 नंबर आणविक परीक्षण निषिद्ध संधि क्यों मसीह स्वाक्षरित होता एनटीबीटी ना क्यों मसीह स्वाक्षरित होता पिला 1960 1961 1962 1963 यार सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी 1963 मसीह स्वाक्षरित होता। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना क्यों मसीह परमाणु अस्त्र अप्रसारण संधि कार्यकारी होता क्यों मसीह पिला ना 1965 1968 1970 1975 यहाँ सठिक आंसर कौन हो पिला ना सठिक आंसर हो 1970 ऑप्शन सी हो यार सठिक आंसर ठीक अच्छे। तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन सामरिक कौशल शस्त्र सीमित संधि एक केबे स्वाक्षरित होता केबे स्वाक्षरित होता पिला 1965 1970 1972 1974 ना सठिक आंसर कौन हो ना सठिक आंसर हो कौन ना 1974 हो यार सठिक आंसर ऑप्शन डी ठीक अच्छे। तापर देख 13 नंबर क्वेश्चन सामरिक कौशल शस्त्र सीमित संधि टू सल्ट टू केबे स्वाक्षरित होता केबे स्वाक्षरित होता पिला 1970 1972 1975 1979 सठिक आंसर हो कौन ना
1979 1979 ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଏନ୍ପିଟି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏନ୍ପିଟି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1968 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ସିଟିବିଟି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ସିଟିବିଟି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1980 1990 1995 1997। ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 1997 ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ 16 ନମ୍ବର ଭାରତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? 1970 1972 1974 1975। କେବେ? ନା 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁ ମସିହାରେ କରିଥିଲା? ଭାରତ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1985 1990 1996 1998। ନା କେଉଁ ମସିହାରେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନା କେଉଁ ମସିହାରେ? ଅପସନ୍ ଡି 1998 ମସିହାରେ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମେରିକା। କିଏ କରିଥିଲା? ନା ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ସିଟିବିଟିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିନାହିଁ? କିଏ କରିନଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ ଚୀନ ଭାରତ। ନା କିଏ କ'ଣ କରିନଥିଲା? ନା ଭାରତ କରିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଜାନୁଆରୀ 5 ଫେବୃଆରୀ 10 ନଭେମ୍ବର 26 ଡିସେମ୍ବର 1। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଡିସେମ୍ବର 1 ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା 21 ନମ୍ବର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଡିସେମ୍ବର 10। କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ନା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପାଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ। କେବେ? ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଜେନେଭା ଠାରେ। କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ଜେନେଭା ଠାରେ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ 9 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ 10 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।